महामहिम राजा नवकोटि कुल वर्गेश्वर विदर्भ गौरव राजा धर्मवंत राजा सभा को पदार्पण करछंती प्रजा वर्गे कुशले रहंतु प्रजा वर्गे सावधान रहंतु सावधान 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 सावधान। विस्तीर्ण ऐश्वर्य भरा हिमर विदर्भ नगर आबहमान कालरू वरेण्य नृपचूड़ामणि होई धन्यमरे महामंत्री कुशध्वज अर्घ्य पुष्प करे खाली अभिनंदन जनाती हिमर विदर्भ राज्यर समस्त प्रजावृंद हेले अनेक दिन बीतीगला शुणी ना राज्यर कुशल संवाद सेथिपाई मन मोर हेउछि अस्थिर महामंत्री कुशध्वज सेथिपाई तुमे काल विलंब न करी अविलंबे प्रकाश करो ए मोर विदर्भ राज्यर कुशल संवाद। महाराज विदर्भ इच्छर आपणक सुशासनरु विदर्भ राज्य नाही कि संवाद जन्म ठारू मर्ज मरिबा पर्यंत देछंती योजना ए पर्यंत प्रजा वर्ग अछंती कुशले महाराज एथिपाई आपण चिंता करंतु नाही महाराज। धन्यवाद अशेष धन्यवाद महामंत्री कुशध्वज अशेष धन्यवाद शुणी तब मुखरू मम कीरति वृत्तांत आनंदरे फुली उठे छथि आओ राज्यर गुण अनुगुण छुटी आसी प्रस्फुटित कुसुमर सुमहक बास मन मोर वाणी दे अपार आनंद। महामंत्री कुशध्वज मन मोर वाणी दे अपार आनंद। महामंत्री कुशध्वज तेबे शुणंतु स्निग्ध शांत अंतरे ए विदर्भ राज्यरे स्निग्ध अंतरे ए विदर्भ राज्यरे प्रजा पालन करंती प्रजा पालन करंती निज राज्यरे राजा धर्मवंत धर्म मार्गरे राजा धर्मवंत धर्म मार्गरे। शांति मंत्री भाव जार प्रजांक राज्य स्वप्न देखी राज्य भार शांति मंत्री भाव जार प्रजांक राज्य स्वप्न देखी राज्य भार सभ्य समाजरे
জ্ঞান রহিত ভজে ব্রাহ্মী পয়রে রাজা ধর্মবন্ত ধর্ম মার্গরে রাজা ধর্মবন্ত ধর্ম মার্গরে কুহ মহামন্ত্রী কুଶଧ୍ୱଜ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦମୟ କଣ କହିଲେ ମହାରାଜ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି କୁଶଳେ ମହାରାଜ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମହାରାଜ ଏବେ ସତ କହୁଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାରାଜ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣି ତବ ମୁଖରୁ ମମ କିରନ୍ତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି ତାହେଲେ କହୁଛେ ମହାରାଜ ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ हे विदर्भ नरेश शुणे आनंद रे मोर हे विदर्भ नरेश राजे प्रजा रे जति आनंद जीते ତାପରେ କଣ ହୋଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ କୁହ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଯେ ଅଛନ୍ତି କୁଶଳେ କଣ କହିବେ ମହାରାଜ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ସତରେ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଜି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଳୟ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ମଳୟ ହଁ ମହାରାଜ ଯେତିକି ସମୟରେ ମଳୟଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଳୟର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ହଁ ମହାରାଜ ସେତିକି ବେଳରେ ମୋ ପାଟରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଆର ପାରିକୁ